passo. Olá, muito boa tarde a todos e todas. Hoje, dia 4 de novembro de 2020, estamos aqui para o primeiro webinar promovido pelo Núcleo Clínico do Laboratório Interpsi da Universidade de São Paulo. Hoje, contando com a presença ilustríssima de Thomas Riberon, que é um psicanalista francês especializado na clínica das experiências excepcionais. É uma grande alegria contar com a participação de todos e todas aqui. Então, hoje, apenas dando uma breve informação, o chat vai se manter desligado, porque há muitas pessoas, mas a possibilidade de fazer perguntas se mantém exatamente pelo contato @interpsi.org. Eu mandei pelo chat para vocês, caso queiram fazer perguntas. Pediria também para que vocês mantenham as suas câmeras e microfones desligados. Sim, dar as boas-vindas a los amigos de habla hispana, como Alejandro Parra, que agora está entre nós, e passar a bola, então, para a Fátima, que é a coordenadora do Núcleo Clínico, fazer as suas considerações iniciais. Bom, boa tarde a todos e todas. Salut a Tomar. É muito bom tê-los todos aqui reunidos em torno de uma temática muito importante para nós, né? No Núcleo Clínico do Interpsi, nós temos discutido bastante a questão da importância das experiências excepcionais, das experiências anômalas para a subjetividade humana e o modo como lidar com elas, como fazer diagnóstico diferencial, todas essas questões que são muito complexas para todos aqueles que atuam no contexto clínico. Então, quando tivemos contato com o livro mais recente de Thomas Riberon, sobre a clínica das experiências excepcionais, nós julgamos que seria uma excelente oportunidade poder ouvir dele a respeito do conteúdo desse livro e discutir um pouco sobre essas questões, né? Então, surgiu daí a ideia do convite, que ele aceitou muito gentilmente, né, estar conosco nessa tarde. E nós esperamos, né, que seja uma tarde bastante produtiva, que nós ouçamos também de modo bastante generoso e bastante interessado ao que ele tem para nos dizer, né, e trocar ideias e saber o que está acontecendo lá no contexto francês em relação à clínica dessas experiências e também, né, pensar um pouco aqui no nosso contexto, ver contrastes, o que a gente tem, né, de visão em comum, visão, enfim, diferente, sempre trazendo um diálogo, assim, com visões que a gente tenha em torno desse tema que para nós é tão caro no Interpsi, no nosso laboratório. Então, apresentando aqui brevemente o nosso convidado, né, Thomas Riberon, ele é psicólogo clínico, professor da Universidade de Lorraine, Nancy, diretor do Interpsi, e creio que é assim que se fala também, né, do Lab, que é um laboratório, vejam, homônimo ao nosso, né, pesquisador honorário da Universidade de Edimburgo, na Kostler, cofundador e diretor do Serviço de Aconselhamento do Centro de Informação, Pesquisa e Aconselhamento para Experiências Excepcionais, e autor do livro Clinique des Expériences Exceptionnelles, que é o livro que eu mencionei, que é um livro de 2020 agora, né, recém-publicado, sobre o qual ele vai falar para a gente, tá bom? Então eu vou deixar vocês com a tradução do Sebastian, agradecendo novamente ao Sebastian pela oportunidade, né, que nós temos de contar com a colaboração dele e que a gente tenha contato, então, com outras línguas, com outros contextos de pesquisa e de atuação, tá bem? Então, Sebastian, eu passo para você, tá? E eu vou fazer, então, a troca dos slides, tá bom? Lembrando, novamente, por gentileza, deixem as suas câmeras e microfones desligados durante a apresentação para que a gente possa ter uma melhor qualidade de transmissão para todos. Ok? Muito obrigada, Thomas. C'est bon? C'est à moi? C'est bon, nous pouvons commencer, c'est à vous. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette invitation dont je suis très, très honoré. J'en profite pour remercier Fatima Regina Machado pour cette invitation, ainsi que l'ensemble du laboratoire Interpsi. Je vous laisse traduire. Então, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito honrado de poder participar deste evento. Eu quero agradecer a Fátima Regina Machado e a todo o Laboratório Interpsi.
Alors, c'est ma première intervention au Brésil, même si c'est à distance. Et je me disais en préparant mon exposé que ça pourrait d'ailleurs être l'occasion de collaboration future entre nos deux laboratoires. Peut-être que j'aurai l'occasion de venir vous parler en vrai à Sao Paulo, sachant qu'il y a c'est amusant car le nom de nos deux laboratoires est quasiment le même, puisque c'est, vous l'aurez remarqué, Interpsy. Alors, pas tout à fait, ça se termine pas tout à fait de la même manière. Mais peut-être que cette affinité dans les termes des laboratoires témoigne d'une pertinence, d'une affinité des travaux de recherche. É a minha primeira intervenção aqui no Brasil, mesmo se é à distância, mas eu espero que isso seja o início de uma colaboração futura. Talvez o fato dos dois laboratórios terem o mesmo termo, o mesmo nome, mesmo que não se termine exatamente do mesmo jeito, isto talvez seja a marca da possibilidade de uma colaboração futura e eu espero poder vir presencialmente em São Paulo no futuro. Alors, mon exposé d'aujourd'hui va être assez informel dans la mesure où je vais reprendre quelques éléments donc d'un ouvrage qui s'appelle Clinique des expériences exceptionnelles. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante. A minha palestra hoje vai ser um pouco informal e vai tratar, em princípio, do livro Clínicas das Experiências Excepcionais. Alors, malheureusement, l'ouvrage n'est pour l'instant qu'en français. Donc, peut-être que je vais vous donner envie de le lire, mais je ne suis pas sûr que vous lisiez tous le français dans le texte. Mais au moins, je vais essayer de vous donner quelques éléments concernant ce que j'ai essayé de développer dans ce travail, sachant bien sûr que dans un exposé de 45 minutes, je ne pourrais pas rentrer dans le détail de l'analyse des processus psychiques que j'ai essayé d'analyser. Infelizmente, esse livro não está disponível ainda em português, mas eu espero que esta palestra lhe dê vontade de ler, mesmo que não esteja em português. Infelizmente, em 45 minutos, não vou ter tempo de entrar em todos os detalhes dos fenômenos clínicos que estão expostos no livro. Alors, dans ce livre, j'ai essayé de répondre à des questions assez générales du type pourquoi certaines personnes vivent-elles des expériences qu'elles considèrent comme étant paranormales? Dans quelles conditions est-ce que émergent ces expériences dites paranormales ou exceptionnelles? Comment articuler ces expériences avec des éléments psychopathologiques? Et encore, dans quelle mesure ces expériences engendrent-elles parfois des processus de transformation psychique, voire même que peuvent-elles nous apprendre sur la nature profonde du réel? Então, nesse livro, eu vou tentar responder algumas questões, tais como por que as pessoas vivenciam essas experiências paranormais, quais são as origens delas, os mecanismos psíquicos dela, e de uma forma mais geral também, o que elas podem ensinar para a gente sobre os mécanismes psychiques. Thomas, est-ce que je peux vous demander juste de faire des phrases un petit peu, que l'on fasse ça de forme un petit peu plus courte? Bien sûr, bien sûr. En plus, je parle vite, donc ça ne doit pas être facile. On peut passer à la slide suivante. Pode trocar o slide. Et encore la suivante. Pode trocar, Fátima. Donc ça, c'est le... Non, en retour, il faut revenir. Fátima, pode voltar Isso. Voilà, merci. Non. On va y arriver. O índice, Fátima, por favor. Isso. Voilà. Donc, ça, c'est la table des matières de l'ouvrage. Je ne sais pas si c'est lisible pour vous, mais en gros, il y a deux grandes parties Enfin, il y a trois grandes parties dans le livre. Il y a Isso, o índice do livro tem mais ou menos 3 grandes partes nesse livro. Et donc, la première partie porte sur une description globale des expériences exceptionnelles et de nos connaissances à ce sujet. La deuxième partie aborde de manière plus précise un modèle que j'ai appelé le modèle de la solution paranormale. Et une troisième partie porte sur une exploration des processus de certaines de ces expériences en particulier. Então, esse livro tem 3 partes. A primeira parte expõe principalmente, de forma global, o que são essas experiências paranormais. A segunda parte apresenta um modelo que eu chamei de modelo de solução paranormal. E o terceiro capítulo foca sobre os processos psíquicos especiais de algumas dessas experiências. Il y a 4 expériences en particulier que j'ai souhaité aborder. C'est la question des abductions extraterrestres, de la télépathie, des sorties hors du corps et des expériences de mort imminente. São especialmente 4 tipos de experiências que eu quis abordar,
questões de abduções por extraterrestres, questões de telepatia, a vivência de saída fora do corpo e as experiências de quase morte. Et l'ouvrage se termine par des consignes, ou plutôt des propositions concernant l'accompagnement psychologique des personnes qui vivent des expériences exceptionnelles. E a quarta parte, que é o final do livro, aborda mais especialmente as consignas psicológicas para o acompanhamento psicológico das pessoas que vivenciam essas experiências. Alors, je vais évoquer assez rapidement, on va dire, les 9 premiers chapitres, et je vous parlerai un peu plus longuement du 10e chapitre qui porte sur l'accompagnement psychologique. Então, nós vamos passar rapidamente sobre os nove primeiros capítulos e vou me atentar mais rapidamente, com mais tempo, sobre o capítulo número 10, que é o acompanhamento psicológico. Alors, slide suivant. Voilà, slide suivant. Alors, je suis désolé, c'est en français, mais ce slide montre que la clinique actuelle des expériences exceptionnelles découle de tout un ensemble de courants psychologiques antérieurs. Eu peço perdão por esse slide estar em francês, mas podemos ver que a situação corrente do acompanhamento psicológico decorre muito de experiências, de conhecimentos anteriores. Alors, qui commence par le chamanisme, dans ce qu'on appelle les cultures premières, qui s'est retrouvé notamment dans la Grèce antique avec l'interprétation des oracles, et puis qui ensuite en Occident s'est traduit par l'exorcisme, puis le magnétisme animal, le somnambulisme artificiel. A gente pode ver que tudo começou com o xamanismo e com a Grécia Antiga, com a interpretação dos oráculos, depois a questão de exorcismo, magnetismo animal e o sonambulisme artificial. Et puis, à la fin du 19e siècle, est apparu l'hypnotisme et le spiritisme. Le spiritisme, comme vous le savez, qui a d'ailleurs pris une place très importante au Brésil, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et puis, les sociétés de recherche psychique qui ont donné naissance plus récemment à la parapsychologie, l'émergence aussi de la psychanalyse. Logo depois, no final do século XIX, aparecem as questões do hipnotismo, do espiritismo, que começou a tomar uma importância muito grande no Brasil, ainda é o caso hoje. Depois, a sociedade pesquisa psíquicas, a parapsychologie et a éminence de la psychanalyse. Et puis, donc, plus récemment, au cours des 20 à 30 dernières années, l'émergence de disciplines académiques plus spécifiquement orientées sur cette phénoménologie qui existait donc depuis longtemps, avec l'apparition de la psychologie anomalistique et la clinique des expériences exceptionnelles. E nos últimos 20 a 30 anos, começamos a ver aparecer disciplinas mais acadêmicas, como que levou ao nascimento da psicologia anomalística e a clínica das experiências anômalas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette phénoménologie n'est pas nouvelle et elle prend des formes différentes selon les époques et selon les modèles de réalité qui sont développés par chaque culture. O que eu quero dizer é que essa fenomenologia não é nova, mas ela toma uma forma diferente em função das épocas e das culturas nas quais ela aparece. Alors, sur la droite, en bleu, vous avez ces différents courants, et puis à gauche, vous avez les grandes figures de cette thématique-là, notamment en France, mais aussi au niveau international, de grands auteurs qui ont travaillé dans le passé sur ces expériences-là. Então, à direita vocês têm em azul essas correntes, e na esquerda, em laranja, os autores que tocaram nesses assuntos em francês e também, quer dizer, na França e no resto do mundo também. Alors, slide suivante. Alors, le temps que ça s'affiche, donc j'ai proposé, donc c'était initialement mon travail de thèse pour aborder ces expériences exceptionnelles, et j'ai proposé une définition qui est la suivante. Une expérience exceptionnelle ou vécue comme paranormale est une expérience généralement rare, spontanée ou provoquée, impliquant du point de vue du sujet une interaction non ordinaire avec son environnement. Elle engendre souvent des émotions intenses, positives et négatives, provenant de son caractère inhabituel et étrange. Isto foi o sujeito da minha tese, uma definição do que é a experiência excepcional, o anômala.
Então, uma experiência anômala, o vivido como anômala, é uma experiência geralmente rara, espontânea, provocada, que, do ponto de vista do sujeito, provoca uma interação não comum com o seu ambiente. Ela tem como consequência emoções intensas, positivas e às vezes negativas, provenientes do seu caráter inabitual e estranho. Alors, cette définition ne prend son sens qu'avec la slide suivante. Então, essa definição só toma o seu sentido com o slide seguinte. Alors, donc, c'est une classification anthropologique de ces expériences qui met en évidence une interaction entre un sujet et son environnement selon des interactions non ordinaires. Então, uma definição antropológica dessa experiência que caracteriza a interação do sujeito com o seu meio ambiente, com o seu ambiente, de uma forma excepcional. Et on peut dégager trois grandes polarités pour ces expériences. Tout d'abord, le pôle perceptif, donc en bas à gauche, avec les perceptions psy, les sortures du corps et les visions et les apparitions. Podemos distinguir três polos diferentes dessas experiências. Na esquerda, o polo perceptivo, com as percepções psi, a telepatia, a evidência, precognição e as saídas fora do corpo. Na direita, o polo projetivo, com as experiências de cura. Très bien. Donc, dans le pôle perceptif, la personne a l'impression qu'il y a une information qu'elle obtient de son environnement par des voies paranormales. Então, no polo projetivo, a pessoa tem a sensação de uma experiência que lhe provém do seu ambiente de uma forma anômala. À l'inverse, il y a un pôle projectif où la personne a l'impression qu'il y a quelque chose d'elle qui sort ou qu'il y a une influence sur l'environnement, sur le mode paranormal. Et c'est ce qu'on va trouver dans les expériences de magnétisme et de guérison, et également dans les expériences de poltergeist. E, ao contrário, no polo projetivo, a pessoa tem a sensação que há alguma coisa que sai dela, que vai interagir com o meio ambiente, que é o caso das experiências de magnetismo e de cura, e de psicokinésie et de phénomènes de poltergeist. Et puis entre les deux, il y a une sorte de catégorie intermédiaire, disons, où le sujet a l'impression de rentrer en contact avec d'autres mondes ou d'autres vies. C'est ce qu'on retrouve dans les expériences mystiques, les expériences médiumniques, les expériences de mort imminente, les abductions et les expériences de réincarnation. E no meio a gente vai ver outras experiências que são a sensação de contatos com outras vidas ou outros mundos, que acontece com experiências místicas, experiências mediúnicas, experiências de quase-morte, abduções e experiência de réincarnation. Alors, à chaque fois, vous avez les pourcentages qui correspondent à la fréquence de ces expériences dans la population générale. Em cada caso, vocês têm o percentual que corresponde à frequência dessas experiências anômalas. Alors, on observe que les expériences exceptionnelles sont exceptionnelles de par leur intensité, de par leur impact sur la vie psychique, mais en réalité, elles sont relativement fréquentes dans la population générale. Então, a gente percebe que essas experiências são anormais em questão de intensidade, mas que, na verdade, elas são relativamente frequentes na população, em geral. D'ailleurs, ce qui questionne pourquoi ces expériences qui sont finalement près d'une personne sur deux rapportent une expérience de ce type-là, et pourquoi il y a eu aussi peu de travaux académiques menés sur cette thématique pendant longtemps. Isso é uma das perguntas, porque a gente percebe que essas experiências acontecem em uma em cada duas pessoas, então levanta a pergunta de por que isso nunca foi estudado na academia. Alors, cette classification, elle n'est pas parfaite. On pourrait dire que c'est une classification de surface, une classification anthropologique qui, si vous ouvrez un service de consultation spécialisé dans le paranormal, voilà les 10 grandes catégories d'expériences que vous risquez de rencontrer. Então, podemos considerar que isso é uma classificação de superfície, mas que se vocês forem abrir uma clínica de atendimento a experiências anômalas, esses 10 casos são os que vocês mais vão encontrar. Alors, l'objectif des travaux qu'on développe ici à Nancy, eh bien, c'est de comprendre le contexte d'émergence de ces expériences et la nature des processus qui les caractérisent. E o que nós focamos em fazer aqui no nosso laboratório é tentar entender
os contextos da emergência dessas experiências e as naturezas psíquicas delas. Et donc, dans cette perspective, depuis déjà 2009, avec un collègue qui s'appelle Renaud Évrard, nous avons ouvert un service de consultation spécialisé dans les expériences exceptionnelles qui s'appelle CIRCE. Então, por isso, desde 2009, com um colega chamado Renaud Évrard, nós abrimos uma clínica de consulta especializada nessas experiências paranormais que chama CIRCE. Alors, slide suivante. Alors, je vais vous parler à présent de l'élément qui est apparu le plus évident après avoir ouvert ce service de consultation, ce que j'ai appelé la solution paranormale. On peut passer à la slide suivante. Eu vou lhe falar, então, do que apareceu mais frequentemente na nossa clínica e que eu chamei de solução paranormal. Alors, cette solution, comme son nom l'indique, donne l'impression que dans toutes les cultures, l'une des possibilités qui est donnée au sujet est, dans certaines circonstances, de développer des expériences qui vont être qualifiées de paranormales. Então, como o nome indica, dá a impressão que em todas as culturas existem características que vão fazer com que as pessoas experienciem essas expériences paranormais. Alors, j'ai proposé de dégager 5 caractéristiques principales de cette solution paranormale. Cette solution, elle commence habituellement par une première expérience exceptionnelle qui est forte et marquante, que j'ai proposé d'appeler l'expérience paranormale, qui découle, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une interaction non ordinaire avec l'environnement. Então, eu propus definir essa solução em 5 características principais. A primeira começa com uma experiência excepcional, intensa e marcante, que chamamos de experiência paranormal inicial, que decorre de uma interação não comum com o ambiente. Alors, la deuxième étape met en évidence que la personne, habituellement, demeure en phase avec la réalité, mais elle ne sait comment interpréter cette expérience qui la perturbe profondément. Elle va donc essayer d'expliquer par le biais d'une interprétation paranormale qui s'associe parfois à des éléments objectifs. Par exemple, la personne va dire « il y avait d'autres témoins, il y avait des photographies ». Em seguinte, a gente percebe que a pessoa geralmente continua em sintonia com a realidade, mas não sabe como interpretar essa experiência, que a deixa profundamente perturbada, e ela tenta explicar, através de uma interpretação paranormal, que ela pode associar com provas objetivas a respeito da experiência, como testemunhas e provas materiais. Alors, quand on mène plusieurs entretiens avec ces personnes, on découvre dans un certain nombre de cas, c'est pas dans tous les cas, mais c'est quand même très fréquent, un événement de vie négatif ou une période de vie difficile qui précède l'émergence de l'expérience paranormale inaugurale. Quando a gente faz entrevistas, ouve os relatos das pessoas, a gente percebe, não em todos os casos, mas frequentemente, que houve, geralmente, um evento de vida negativo, um período de vida negativo, difícil, que antecede a emergência da experiência paranormal inicial. Et on a l'impression qu'en amont de cet événement de vie négatif, il y avait déjà des sortes de prédispositions dues à des expériences dans l'enfance ou un environnement familial particulièrement marqué par le paranormal. E a gente percebe que tem, geralmente, predisposições desde a infância, bastante frequentes, relações familiares precoces, especialmente interesse pelo paranormal. Et alors, dans une quatrième étape, la personne développe d'autres expériences exceptionnelles, souvent également des croyances au paranormal qui peuvent être assez diverses, et ça se traduit également par un intérêt pour le paranormal de la part de la personne, et parfois même le paranormal devient au cœur de la vie de la personne. Em seguinte, a pessoa desenvolve uma série de outras experiências excepcionais, tanto quanto crenças no paranormal, que se traduz, de uma forma geral, com um interesse maior para o sujeito, o assunto, né, das experiências paranormais, que às vezes se torna um eixo central na vida dela. Et il arrive que cette expérience, ou l'ensemble de ces expériences paranormales, engendre également des transformations psychiques et des transformations, voire des changements dans la personnalité
un développement des capacités créatives et parfois une variation, une évolution des relations à l'environnement de manière plus globale. E a gente percebe que, em seguida, algumas pessoas apresentam transformações psíquicas com relação às suas personalidades, uma aumentação das suas capacidades criativas e uma alteração das suas formas de se relacionar com o ambiente. Alors, on peut passer à la slide suivante. Alors, ce schéma reprend ces 5 grandes étapes. Et donc, quand les personnes nous contactent, on commence à l'étape 3, le cercle rouge, qui est un événement de vie négatif. Pardon, excusez-moi, on commence à l'étape 4 avec les expériences exceptionnelles. Então, esse desenho representa as etapas da solução. E, geralmente, na clínica, começamos com a etapa 4, que é o acontecimento da experiência anômala. Et donc, quand j'ai commencé ma thèse, il n'était pas du tout... cette histoire d'événements de vie négatifs n'était pas très présente dans la littérature scientifique. Et c'est au fil des entretiens que je me suis dit, c'est très étonnant, les gens nous contactent pour des expériences exceptionnelles, mais quand on les écoute, on entend souvent derrière cet événement de vie négatif qui émerge progressivement. Quando eu comecei minha tese, não havia nada, ou pouca coisa na literatura que falasse sobre o evento de vida negativa que antecede a experiência, mas mais eu fiquei ouvindo as pessoas, mais começou a aparecer nos seus relatos essa questão desse evento negativo. Et donc, E as pessoas me procuravam, então, para falar de experiência anômala, e aparecia esse evento negativo. Alors, quand on rencontre un grand nombre de ces personnes, on découvre alors, c'est l'étape 2, une sorte de structure de personnalité qui favorise l'émergence de ces expériences et qui est marquée en particulier par une certaine perméabilité psychique, une tendance à l'imaginaire et une tendance également au contrôle interpersonnel. E quando a gente começa a conversar com essas pessoas, a gente começa a perceber uma estrutura psíquica comum, que começa com uma certa permeabilidade psíquica, contrôle interpessoal et une certaine tendance au imaginaire. Alors, la notion de perméabilité psychique est très importante. Elle a été travaillée par d'autres auteurs avec les notions notamment de frontières mentales et de transliminalité. Et pour vous donner une image, c'est un peu comme si le sujet devenait poreux par rapport à son environnement, un peu comme si sa réalité psychique devenait une bulle de savon. O assunto da permeabilidade psíquica é muito importante, foi tratado por outros autores, mas é como se a pessoa tivesse uma fronteira no seu psiquismo e se tornasse poroso às ações do ambiente. Alors souvent, cette tendance à la perméabilité s'associe à une tendance à la dissociation, une tendance à l'absorption et une tendance à l'hypnotisabilité. Muitas vezes essa permeabilidade psíquica se associa à dissociação, à faculdade de absorpção et de hypnotisabilidade. Alors, quand on essaie de comprendre pourquoi ces gens sont comme ça, on se rend compte, en tout cas, on a l'impression qu'ils ont vécu soit des relations intersubjectives précoces particulières qui ont engendré une prédisposition à cette structure de personnalité. Quando a gente tenta entender por que essas pessoas são assim, a gente percebe que houve, geralmente, na infância, relações interpessoais precoces, traumas que construíram essas predisposições. Mais également des expériences traumatiques plus tardives, par exemple des parents qui étaient alcooliques, des parents qui ont battu leurs enfants peuvent favoriser l'émergence de ces expériences. Mas também situações traumáticas posteriores, como pais alcoólatras ou violentos, que podem facilitar a aparição dessas tendências. Et parfois, il n'y a pas de contexte traumatique, mais simplement un environnement où la culture du paranormal fait partie de la famille, et donc les enfants grandissent comme ça avec ces expériences paranormales. Às vezes não tem nenhuma relação com situações traumáticas, mas ambiente familiar onde o assunto do paranormal é muito frequente, as crianças crescem com esse contato com o paranormal. Alors voilà, on a des prédispositions dans l'enfance, une structure de personnalité, et puis émerge un événement de vie négatif qui favorise une expérience exceptionnelle, qui dans un dernier temps engendre parfois les processus de transformation psychique qui sont plutôt positifs, que j'évoquais tout à l'heure. Então a gente tem acontecimentos na infância, a construção de
umas tendências psíquicas, evento de vida negativo que em seguida aparece a experiência excepcional e, por final, às vezes, tem como consequências uma transformação positiva na pessoa. Alors, il y a des gens qui vivent très bien leurs expériences paranormales et d'ailleurs qui peuvent être vécues indépendamment de tout contexte traumatique et d'événements de vie négatifs. Algumas pessoas vivem muito bem essas experiências paranormais, que também podem aparecer fora de qualquer contexto traumático. Par exemple, les gens qui vivent des sorties hors du corps, c'est plutôt une expérience habituellement qui est positive, voire même qui est recherchée. Por exemplo, as pessoas que têm experiências de saída fora do corpo têm relatos muito positivos e até uma experiência que é procurada por elas. Mais il y a également des gens pour lesquels il y a une souffrance psychique qui découle de ces expériences, car ils ne savent pas comment les intégrer dans leur vie de manière plus générale. Mas tem pessoas que têm uma vivência negativa e um grande sofrimento porque não sabem como integrar essas experiências à sua vida do dia a dia. Et donc le travail que l'on fait dans le service de consultation consiste à accompagner la mise en sens, l'intégration de l'expérience, ce qui nous conduit très souvent à remonter à ces événements de vie négatifs. Então, o que nós fazemos na clínica é o acompanhamento de dar sentido a essas experiências, ajudar a integrar essas experiências e muitas vezes voltar ao evento de vida negativo. On peut passer à la slide suivante. Ça va, le rythme convient? Si vous pouvez être un petit peu moins rapide, ou Pas de problème. parce que vous faites de très longues phrases. Ok, mais je vais. Là, j'étais un peu long parce qu'il y avait les éléments sur les slides, donc vous pouviez les lire, mais je vais être un peu plus long là. Tout à fait. Peut-être un élément important à souligner, c'est les états de conscience qui sont associés à cette solution paranormale. Talvez tenha alguma coisa interessante a sublinhar, né, que são os estados de consciência associados a essas experiências. Et donc, ce que montre cette image, c'est qu'il y a un état psychique associé à un état modifié de conscience qui est beaucoup plus poreux, qui émerge lors des expériences exceptionnelles. O que a gente pode ver nesse desenho é que existe uma situação de consciência onde a pessoa é mais porosa em função de acordo com a experiência anômala. Et cet état de conscience, il se traduit par un certain nombre de paramètres que je ne peux pas décrire dans le détail, mais qui correspondent à une entropie élevée, une énergie libre qui est importante, une perméabilité psychique exacerbée, une flexibilité psychique et une pensée intuitive. E esse estado de consciência alterada, sem entrar nos detalhes, tem a ver com entropia elevada, com uma importante energia liberada, uma permeabilidade psíquica exacerbada, uma flexibilidade psíquica et pensamento intuitivos. Et souvent, il s'agit d'accompagner les personnes qui nous contactent dans l'intégration de ces états modifiés de conscience. E muitas vezes, o que fazemos é acompanhar essas pessoas na integração desses estados alterados de consciência. Alors, on va passer plusieurs slides. Donc, je vais vous dire quand on va s'arrêter. Pode passar mais, Fátima. On avance. On avance, on avance. On avance, on avance. Ouais, oui. Bon, ok, juste pour prévenir le public que, Okay. Comme je vois que le temps passe, je vais aller directement au modèle psychothérapique et les différentes slides qu'ils peuvent voir sont dans l'ouvrage et correspondent à des théories concernant chacune des expériences. Por conta do tempo, ele vai passar diretamente à questão clínica, mas os slides que foram passados estão no livro e tem a ver com os processos psíquicos das experiências. Donc, il faut avancer encore sur les slides. Pode passar, Fátima, mais uns slides. Encore. Voilà, on y est presque. Quase. Voilà, encore un. Mais Fátima. Voilà. Donc, je vais vous parler maintenant pendant encore 15 minutes, si ça vous convient,
de l'accompagnement psychologique des expériences exceptionnelles. Eu vou falar agora, se tiverem de acordo, mais uns 15 minutos sobre o acompanhamento psicológico das experiências anomais. Pode Alors, falar com tranquilidade, viu, Sebastião? Fala para ele que perfeito, tá perfeito o ritmo e o tempo, ok? Thomas, le rythme et le temps sont parfaits, il n'y a pas de problème. très bien, super. Donc, première observation, dans notre culture, alors c'est comme ça en France, et je pense que c'est pareil au Brésil, on pourra peut-être en parler ensuite, il y a plein de personnes auxquelles on peut s'adresser quand on vit une expérience paranormale. O caso é assim na cultura na França, mas deve ser a mesma coisa aqui no Brasil e podemos conversar sobre isso depois. Na ocorrência de fatos anômalos, existem muitos profissionais, muitas pessoas com as quais a gente pode conversar. Et donc, nous, en tant que psychologues cliniciens spécialisés, en fait, on ne voit qu'une toute petite partie de ces gens qui recherchent de l'aide ou qui essayent de comprendre ces expériences. Então, nós, como psicólogos clínicos especializados, a gente só vê uma parte pequena das pessoas que nos procuram com o relato dessas experiências. Par exemple, en France, il y a 4 fois plus de voyants que de psychologues cliniciens. Por exemplo, na França tem 4 vezes mais videntes do que psicólogos clínicos. Alors, dans ces personnes qui gravitent dans la galaxie du paranormal, il y a les voyants, les chasseurs de fantômes, les centres de développement personnel, les cercles spirites, les associations d'expérienceurs pour les expériences de mort imminente, les exorcistes, les magnétiseurs. Il y en a beaucoup. Então, na França, a gente vê os videntes, os caçadores de fantasmas, centros de desenvolvimento pessoal, centros espíritas, associações de experienciadores, no caso de, por exemplo, experiência de quase-morte, caçadores de fantasmas e exorcistas também. Et alors, on se fait souvent cette réflexion entre psychologues dans le service de consultation. On a l'impression de faire de l'anthropologie, mais en restant en France. C'est comme s'il y avait un monde parallèle au monde normal, entre guillemets. Então, quando a gente conversa entre a gente, psicólogos clínicos, a gente tem, pelo menos na França, a gente tem a sensação de fazer antropologia como se tivesse um outro mundo completamente separado do nosso. Et donc, ma première idée, ou ma première recommandation peut-être, serait de dire que pour un psychologue qui souhaite travailler dans ce domaine, il faut connaître ce monde du paranormal. Então, a minha primeira ideia, uma primeira recomendação para um psicólogo que quer trabalhar nesse mundo, com esse assunto, é conhecer muito bem o mundo do paranormal. Parce que les patients, spontanément, nous en parlent, et ils voient bien si ça nous parle à nous, ou si on découvre nous aussi le domaine. Porque os pacientes naturalmente conversam sobre isso com a gente e eles percebem rapidamente se a gente entende do assunto ou não. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc là, c'est le site de CIRCE, qui s'appelle donc le Centre d'information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles, qui est un site internet à partir duquel les gens nous contactent pour partager avec nous leurs expériences exceptionnelles. Então, essa é a página do site, do CIRCE, que é o Centro de Informação e Pesquisa e Consulta sobre Experiências Excepcionais, a partir do qual as pessoas... Donc, on a créé ce centre en 2009. Nós criamos o centro em 2009. Et nous avons déjà suivi environ 700 personnes. Nós acompanhamos mais ou menos 700 pessoas. Et actuellement, nous sommes 3 psychologues cliniciens à travailler dans ce service à temps partiel. E estamos agora em 3 psicólogos clínicos que trabalham nesse serviço em tempo parcial. Alors, des gens nous contactent pour des entretiens de recherche, c'est-à-dire que, par exemple, ils ont vécu une expérience de sortir du corps, ils n'ont pas de troubles associés, mais nous, ça nous aide dans nos recherches. Algumas pessoas nos procuram por causa de pesquisa, porque tiveram a experiência, por exemplo, de saída do corpo, e não tem vivência negativa, mas nos procuram e isso nos ajuda nas nossas pesquisas. Et on a également dans le service de consultation des gens, comme je vous le disais, environ une personne sur 2 qui est en difficulté, qui est en souffrance et qui demande de l'aide. Mas nós também temos, como eu tinha dito antes, uma em cada 2 pessoas que nos procuram porque se encontram em sofrimento por causa da experiência. Slide suivant.
Alors ça, par exemple, c'est la fréquence des expériences que l'on a dans le service de consultation. Então, isso, por exemplo, são as frequências que nós temos no serviço de consultas. Alors, comme vous pouvez le voir, ce qui est le plus fréquent, ce sont les expériences de vision et d'apparition qui sont très fréquentes, les perceptions psy et les expériences de magnétisme et de guérison inexpliquée. Então, como podem ver, o que mais aparece com frequência são visões e aparições, percepções psi, magnetismo e curas inexplicadas. Les expériences les plus rares, ce sont les expériences de réincarnation et d'abduction. E as mais raras são as experiências de reencarnação e de abdução. Après, ces statistiques ne sont pas forcément représentatives, car elles dépendent des gens qui nous trouvent sur Internet. Et par exemple, parfois, on passe à la télévision et d'un coup, on va recevoir 200 mails de personnes. Donc, ce n'est pas des statistiques représentatives. Tem que falar que essas estatísticas não são obrigatoriamente representativas, porque elas são baseadas nas pessoas que nos procuram pela internet, e que, por exemplo, se tiver alguma reportagem na televisão, a gente recebe centenas de e-mails a respeito. Então, não são estatísticas obrigatoriamente representativas. Slide suivant. Alors, une première remarque, pour tout psychologue clinicien ou pour un psychiatre qui travaille dans ce domaine, se pose une question: quelle relation existe-t-il entre la psychopathologie et les expériences exceptionnelles? Então, para cada psicólogo psiquiatra que trabalha nessa área, sempre vem a pergunta que qual é a relação que tem entre psicopatologia e experiência excepcional. Alors, c'est vrai qu'il y a souvent un a priori dans la population générale et dans les intervenants du domaine du soin, pardon, qui serait de considérer que quand on a ces expériences, ça voudrait dire qu'on serait fou. Tem a priori, tanto na população, tanto quanto nos profissionais de saúde que atendem, é que se nós temos essa experiência é porque a gente é louco. En réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées. Na verdade, as coisas são muito mais complicadas. Et donc, dans cette image, vous avez les différents types de relations qu'il peut y avoir entre la psychopathologie, les cercles rouges, et les expériences exceptionnelles, le cercle bleu. E nesse desenho vocês podem ver todas as formas de relação que a gente pode ter entre psicopatologia, que são círculos vermelhos, e as experiências anormais, anômalas, que são círculos em azul. Parfois, elles n'ont rien en commun. Parfois... Às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Parfois, ce que la personne pense être une expérience exceptionnelle, en fait, est un trouble mental. Às vezes, o que a pessoa percebe como uma experiência excepcional, na verdade, é problema mental. Par exemple, un patient schizophrène qui va décrire des expériences de télépathie. Por exemplo, paciente esquizofrênico que vai descrever experiências de telepatia. Parfois, une expérience exceptionnelle va engendrer des troubles psychopathologiques. Às vezes, uma experiência excepcional vai ter por consequência distúrbios psicológicos. Par exemple, une expérience de poltergeist engendre très fréquemment des troubles anxio-dépressifs. Por exemplo, a experiência de poltergeist tem frequentemente por consequências distúrbios de ansiedade. Et parfois, il y a un autre facteur, un facteur X, c'est le cercle jaune, qui induit aussi bien, qui est à l'origine aussi bien de la psychopathologie que des expériences exceptionnelles. E às vezes temos outro fator, que seria o fator X em amarelo, que tem por consequência tanto uma questão de patologia, de psicopatologia, tanto quanto a experiência excepcional. Donc, il existe des configurations extrêmement variées entre psychopathologie et expérience exceptionnelle. Então, existem configurações muito variadas entre psicopatologia e experiência anômala. Slide suivant. Donc, je vais terminer par commenter cette image qui décrit de manière condensée l'accompagnement psychologique des expériences exceptionnelles. Então, eu vou terminar comentando essa imagem que descreve o acompanhamento psicológico das experiências excepcionais. Alors, le grand cercle jaune entouré de cercles verts correspond à des connaissances de base et des éléments relatifs au positionnement clinique dans ce domaine. O círculo grande amarelo corresponde ao conhecimento de base, conhecimento psicológico e posicionamento de base do acompanhamento clínico.
il est tout d'abord nécessaire d'avoir des connaissances dans 3 grands domaines, la psychopathologie, les expériences exceptionnelles et la psychologie anomalistique. É necessário ter conhecimento em 3 domínios. Vous pouvez répéter, Thomas, s'il vous plaît? Oui, il faut avoir des compétences dans 3, c'est les cercles verts avec le blanc. 3 grands domaines, psychopathologie, expérience exceptionnelle et psychologie anomalistique. Ok. Então, precisa ter conhecimento em 3 domínios: psicopatologia, experiências excepcionais e psicologia anomalística, que são os círculos em vermelho e branco na esquerda. Psychopathologie, car il faut être capable de discriminer, de déterminer les écarts qu'il y a entre les expériences exceptionnelles et la psychopathologie. A psicopatologia, porque temos que ter a capacidade de discernir o que é da psicopatologia e da experiência excepcional. Il faut connaître les expériences exceptionnelles, car elles ont une phénoménologie qui est spécifique et qui n'est pas réductible à d'autres types d'expériences. Tem que conhecer as experiências excepcionais, porque elas têm uma fenomenologia específica que não pode ser reduzida a outro tipo de experiência. Et il faut connaître également la psychologie anomalistique et la parapsychologie pour connaître les travaux expérimentaux en ces domaines qui sont également essentiels pour bien accompagner les patients. E tem que conhecer também a psicologia anomalística e a parapsicologia para conhecer os trabalhos de pesquisas que são feitos no assunto para poder acompanhar os pacientes. Alors, il y a 3 notions ensuite qui sont importantes dans le positionnement clinique. Ce sont les 3 autres cercles verts. C'est la dynamique transférentielle, les niveaux de réalité et ce qu'on appelle la position d'indécidabilité. Temos depois os 3 elementos, que são os elementos em verde na direita, que são a dinâmica transferencial, os níveis de realidade e a posição de indecibilidade. Alors, l'approche que l'on utilise est essentiellement psychanalytique. O método que nós utilizamos ele é essencialmente psicanalítico. Et dans la psychanalyse, on prête une attention particulière à ce qu'on appelle la dynamique transférentielle. E na psicanálise, damos foco especialmente no que chamamos de dinâmica transferencial. C'est-à-dire ce que le patient projette sur nous et sur le vécu que l'on a de ces projections du patient. Ou seja, o que o paciente transfere sobre a gente e qual é a nossa vivência dessa transferência. Et donc, le transfert est très particulier dans le champ des expériences exceptionnelles. E a transferência é muito particular nesse caso das experiências anômalas. Il produit tout d'abord des mouvements de fascination où la personne ne peut plus penser, elle est complètement fascinée par l'expérience et parfois ça produit la même chose sur le psychologue. A primeira coisa é a fascinação, que a pessoa, o paciente é completamente fascinado pela experiência e transfere essa fascinação no psicólogo. À l'inverse, parfois, ça produit des mécanismes de rejet à l'égard du paranormal qui peuvent être extrêmement intenses. Ao contrário, às vezes pode ter atitude de rejeição completa da experiência paranormal. Et parfois, ça produit ce que Freud appelait l'inquiétante étrangeté, qui est un vécu de bizarrerie, d'étrangeté qui peut faire peur. E às vezes acontece o que o Freud chamava de estranha inquietude, que é uma situação de estranheza que amedronta o paciente. Et donc, il faut réussir à tolérer, en quelque sorte, et être prudent par rapport à ces mouvements de fascination, de rejet et d'inquiétante étrangeté. Então, precisa estar preparado para lidar com esses 3 movimentos de fascinação, de inquietante estranheza e de rejeição. Il faut éviter de reproduire au premier degré ces réactions habituelles dans le champ des expériences exceptionnelles. Precisa evitar reproduzir ao primeiro grau esses 3 elementos da experiência anômala. Et souvent, dans le champ du paranormal, on voit parfois des chercheurs, même des scientifiques, qui perdent ce recul par rapport à ces processus. E nós vemos muitas vezes pesquisadores que perdem esse recuo frente à experiência anômala. Le deuxième élément, c'est les niveaux de réalité, et on va s'intéresser à l'expérience sur le plan objectif et subjectif. O segundo aspecto, então, são os níveis de realidade, e nós vamos nos interessar mais na relação entre o objetivo e o subjetivo.
Le fait qu'on soit psychologue, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'intéresser à ce qui est vraiment arrivé aux gens dans la réalité. O fato de ser psicólogo não quer dizer que a gente não vai querer se interessar ao que realmente aconteceu na realidade com a pessoa. Par exemple, quand les gens nous envoient des photos paranormales, on essaye d'expliquer ce qui pourrait être à l'origine de la photo. Quando as pessoas mandam para a gente uma foto de alguma coisa anormal, nós vamos tentar explicar o que aconteceu naquela foto. Quand, par exemple, on nous demande d'aller chez des gens pour un cas de poltergeist, de la même manière, on essaye de comprendre l'origine possible des phénomènes. Da mesma maneira, quando nos chamam para visitar a casa de alguém que experienciou fenômenos de poltergeist, nós vamos tentar entender quais são os elementos que originaram essa experiência. C'est important car ce n'est pas forcément classique dans une approche psychanalytique où on a plus tendance à s'intéresser à la réalité psychique. E não é comum na experiência psicanalítica, aonde a gente vai ter tendência a analisar a relação, as questões mais psicológicas, psíquicas da situação. Mais on s'intéresse aussi donc à la réalité subjective, c'est-à-dire l'inscription subjective de l'expérience. Mas a gente se interessa também na questão subjetiva, que é a inscrição subjetiva dessa experiência. Le troisième élément qui guide notre positionnement clinique, c'est la position d'indécidabilité. O terceiro elemento que vai guiar o nosso acompanhamento clínico é a posição de indecibilidade. C'est un terme qui provient de Georges Devreux, qui a beaucoup travaillé dans le champ de l'ethnopsychanalyse. Esse termo vem do Georges Devreux, que é alguém que trabalhou muito no campo de... Poderia repetir? Antropologia e psicanálise. Cette position d'indécidabilité, ça veut dire que, en tant que psychologue spécialisé dans les expériences exceptionnelles, nous ne sommes pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont vécu. Isso significa que nós, como psicólogos, não estamos aqui para explicar para as pessoas o que elas vivenciaram. On ne va pas décider pour eux quelle est la nature de leur vécu. Nós não vamos decidir por eles qual foi a natureza da sua vivência. On va être davantage dans une position de capacité négative telle qu'elle est décrite par un psychanalyste qui s'appelle Bion. Nós vamos tentar permanecer nessa situação que chamamos de capacidade negativa, como foi descrito por psicanalista chamado Bion. Cette capacité négative consiste à être dans un état de réceptivité à l'égard du vécu du patient. Essa capacidade negativa significa estar numa posição de recepção do relato do paciente. Et cet état de réceptivité, comme je vous le disais, n'est pas conciliable avec le fait de dire au patient ce qu'il a vécu. E esse estado de receptividade não é compatível com a situação de dizer ao paciente o que ele viveu. Donc notre travail consiste au contraire à accompagner le patient dans l'élaboration de son vécu. Então, nosso trabalho consiste a acompanhar o paciente na elaboração da sua vivência. Donc, vous voyez, ce qu'on fait, ce n'est pas un travail éducatif, ce n'est pas un travail expérimental, c'est vraiment un travail psychologique d'accompagnement de la vérité du sujet. Então, veem que o que nós fazemos não é trabalho educativo, não é trabalho de experimentação, mas é trabalho de acompanhamento da elaboração da vivência da expérience. Alors voilà, au niveau du gros cercle jaune, les ingrédients pour ensuite mener à proprement parler ce que j'ai proposé d'appeler la psychothérapie psychodynamique des expériences exceptionnelles. Então, temos aqui, no círculo amarelo, os elementos que vão nos permitir fazer o que eu chamei de acompanhamento psicanalítico. Pode repetir, por favor, Thomas? Oui, je disais donc que ces différents ingrédients, là, les cercles verts, sont nécessaires pour développer ensuite ce que j'ai appelé la psychothérapie psychodynamique des expériences exceptionnelles. Assim, a psicoterapia psicodinâmica das experiências excepcionais. Et donc, cette approche-là, cette psychothérapie, ou cet accompagnement psychologique, repose sur 3 grandes étapes. E este acompanhamento psicológico, então, é fundado em 3 etapas. Ce sont les 3 étapes que vous avez à droite. As 3 etapas que vocês têm na direita. Est-ce que vous me laissez encore 5 minutes pour détailler ces 3 étapes?
Fátima, temos mais 5 minutos para detalhar essas etapas? Sim, sim, Sebastião, pode falar tranquilamente. Pode sim. Oui, Thomas, vous pouvez parler à volonté, tranquillement. Très bien. Donc la première étape, c'est une exploration phénoménologique. Então, a primeira etapa é uma exploração fenomenológica, Et on a développé et on a repris des méthodes dites de neurophénoménologie ou de microanalyse. então nós desenvolvemos o que chamamos de neurofenomenologia ou microanálise. Ce sont des méthodes qui permettent à la personne de nous décrire à la première personne et dans le détail son vécu. São métodos que permitem ao paciente descrever na primeira pessoa a experiência que ele viveu. Et nous nous sommes rendus compte que cette approche neurophénoménologique favorisait l'intégration de l'expérience. Nós percebemos que esse método neurofenomenológico facilita a integração da experiência. Nous avons habituellement une deuxième étape qui porte davantage sur l'inscription subjective. Nós temos depois uma segunda etapa que chama de inscrição subjetiva, Avec 4 sous-étapes. com 4 subetapas. La première, c'est une étape de contenance. Souvent, la personne, elle est débordée émotionnellement par ce qu'elle a vécu. A primeira é uma etapa de contenance, não sei como que a gente vai falar de contenance em português, Continência, acolhimento. de continência, porque a pessoa geralmente está submergida emocionalmente pela experiência. La deuxième étape porte souvent sur une phase de dépathologisation. Les gens nous disent « Est-ce que je suis fou ?» A segunda etapa corresponde a uma etapa de depatologização, porque a pessoa sempre pergunta, será que eu sou louco? Et souvent, ce qui les aide, c'est de leur dire « Non, ce que vous n'êtes pas fou, et ce que vous vivez, c'est une expérience exceptionnelle, et d'autres personnes ont vécu la même chose. » O que geralmente ajuda eles é dizer para eles, não, você não é louco, o que você vivenciou foi uma experiência anômala e muitas pessoas vivenciam essas experiências também. Dans une troisième sous-étape, c'est un travail de distanciation, car parfois les gens sont fascinés, sont sidérés par l'expérience. E a terceira etapa é uma etapa de distanciamento, porque as pessoas geralmente são fascinadas pela experiência. Et donc on les aide à prendre du recul et leur faire comprendre que ça ne veut pas dire qu'ils sont incroyables ou extraordinaires. Então nós ajudamos eles a ter um pouquinho de recuo sobre a experiência e perceber que eles não são pessoas superiores ou excepcionais. Et cette troisième étape de distanciation est nécessaire pour que puisse émerger la quatrième étape de mise en sens. E essa terceira etapa de distanciamento ela é necessária para que possa ocorrer a quarta etapa, que é da colocação do sentido. La réponse à laquelle on essaie de répondre avec le patient, c'est pourquoi cette expérience est arrivée à cette personne à ce moment-là. E a pergunta que nós tentamos responder com o paciente é por que essa experiência aconteceu com esta pessoa e neste momento especial. Et le fait de trouver du sens favorise l'intégration de l'expérience exceptionnelle. O fato de encontrar um sentido ajuda a integração dessa experiência excepcional. Souvent, ce qui fait souffrir les patients, c'est cette incapacité à mettre du sens. E muitas vezes o que faz sofrer os pacientes é essa incapacidade de encontrar um sentido. Et on arrive enfin à la troisième étape, qui est l'intégration subjective. E chegamos, por fim, na terceira etapa, que é a integração subjetiva. C'est une étape qui peut être plus longue. É uma etapa que pode ser mais comprida. Ça va beaucoup dépendre des patients. Vai depender muito dos pacientes. Certains patients en restent uniquement à la première étape d'exploration phénoménologique. Alguns pacientes ficam na primeira etapa, que é a exploração fenomenológica. Ça va durer seulement 1, 2 entretiens. Pode ser somente 1 a 3 sessões. 1 a 3 sessões. Certaines personnes vont être plutôt dans la première et la deuxième étape, et là, ça va durer plutôt 3, 4, 5 entretiens. Algumas pessoas ficam na primeira e na segunda, e aí vai durar 3, 4 ou 5 sessões. Et certaines personnes comprennent que l'expérience exceptionnelle est une porte d'entrée vers leur intimité psychique.
E algumas pessoas percebem que a experiência excepcional pode ser uma porta de entrada no seu conhecimento, autoconhecimento psíquico. Et c'est l'occasion pour eux d'entamer un travail plus profond sur eux-mêmes. E aí isto é uma oportunidade para eles começarem um trabalho mais aprofundado sobre si mesmos. Et il nous arrive parfois, du coup, de moins parler des expériences exceptionnelles et de plus parler de la vie de la personne de manière générale. E nos acontece, às vezes, de falar menos sobre experiências anômalas e mais sobre a vida do dia a dia da pessoa. Et donc là, on va utiliser des notions qui sont plus classiques de manière générale dans les psychothérapies psychodynamiques. E aí nós vamos utilizar métodos mais comuns nas psicoterapias psicodinâmicas. On va accompagner l'associativité du patient, c'est-à-dire l'association libre à partir de ses expériences. Nós vamos trabalhar a associatividade, ou seja, associações livres na vida do paciente. On va être attentif au transfert du patient, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais de manière plus globale. Nós vamos ficar atentos à transferência do paciente, como a gente falou antes, mas de uma forma mais global. On va accompagner ce qu'on appelle les mécanismes de symbolisation ou de transformation psychique associés à ces expériences. Nós vamos ficar atentos ao que chamamos de simbolização e de transformação psíquicas associadas com as experiências. On va favoriser un regard réflexif sur l'expérience, c'est-à-dire la capacité à auto-représenter l'expérience. Nós vamos favorizar a reflexividade, ou seja, a capacidade de ter uma autorreflexão sobre a experiência. Et cette réflexivité favorise l'intégration de l'expérience exceptionnelle. E essa reflexividade favorece a integração da experiência excepcional. Et le dernier élément, c'est la narrativité, c'est-à-dire la capacité à produire une histoire dans laquelle s'intègre cette expérience de manière plus globale. E o último passo seria a narratividade, que é a capacidade de elaborar um relato que permite a integração dessa experiência. Alors, comme je vous le disais, le suivi peut être plus ou moins long, et le plus souvent, c'est entre 1 et 15, ou vraiment au maximum 20 entretiens. Então, como eu falei, pode ser um tratamento mais ou menos longo, indo de 1 até 15 sessões. Alors, on est plutôt dans ce qu'on appelle le champ des psychothérapies psychodynamiques brèves. Então, nós estamos mais no que chamamos o campo das terapias psicodinâmicas breves. Dont l'objectif est donc d'accompagner la personne dans la compréhension de ses expériences. Cujo objetivo é acompanhar a pessoa no seu entendimento da experiência. Et parfois les transformations psychiques qui sont induites par ces dernières. E às vezes as transformações psíquicas que são induzidas por essas. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vous remercie de votre attention. É aqui o que eu tinha vontade de lhes falar. Muito obrigado pela sua atenção. Mais je suis disponible si vous avez des questions. E estou à disposição se vocês têm perguntas. Je vous remercie, Thomas. Sebastião, aí a gente vai fazer alguns comentários e aí você vai traduzindo para ele no francês, ok? Ok. Muito interessante toda essa apresentação, vai bem ao encontro daquilo que a gente no Interpsi aqui em São Paulo, no Brasil, trabalha em termos do núcleo clínico. Muito interessante a sua palestra, vai muito de encontro... Desculpe, estou falando em português. Très intéressant votre exposé, qui a tout à voir avec les travaux que l'on fait au centre clinique, du laboratoire Interpsi, ici à São Paulo. Uhum. Apesar de nós não termos formalmente e unicamente uma abordagem psicanalítica, é muito próximo a maneira como nós lidamos com essas questões. Même si nous n'avons pas une abordage absolument psychanalytique, ça a tout à voir avec la forme comme nous travaillons ici au laboratoire. Nós também trabalhamos no sentido de prestar uma orientação a psicólogos que estejam recebendo em seus consultórios pacientes que tragam essas narrativas, mesmo que não seja um serviço especializado nisso.
Nous aussi faisons un travail d'orientation aux psychologues qui reçoivent des patients qui ont ce genre d'expérience. Então, nesse sentido também, gostaria de pedir, né, se ele poderia ilustrar com um exemplo de um caso específico em que eles usaram todo esse protocolo, essas etapas, né, de atendimento, para que a gente pudesse aproximar um pouco mais essa apresentação de situações cotidianas que aparecem para a gente na clínica. Ok. Donc, Thomas Fatima voudrait vous demander s'il serait possible que vous contiez un cas pratique pour que l'on puisse illustrer plus facilement ce que vous nous avez expliqué. Oui. Alors, par exemple, c'est une patiente d'une trentaine d'années qui a vécu, qui a été hospitalisée et qui, à un moment donné, après une opération, s'est retrouvée dans un état proche de la mort. Tem o caso, então, de uma paciente de uns 30 anos, mais ou menos, que foi hospitalizada e que, no final da hospitalização, se encontrou num estado de experiência de quase morte. Et dans ce moment-là, elle va voir une lumière, elle va voir sa mère qui est décédée et va être dans un grand état de bien-être. E nessa experiência, então, ela vai ver uma luz e ela vai ver a sua mãe, que já está falecida, e sentir uma sensação de muito bem-estar. Et cet état de bien-être est si intense qu'elle se dit, mais j'aimerais bien mourir et rester dans cet état-là. E esse estado de bem-estar é tão intenso que ela se diz que ela preferia morrer para poder ficar nesse estado. Et donc, quand elle nous contacte, elle est extrêmement perturbée par cette expérience. Então, quando ela entra em contato com a gente, ela é muito perturbada com essa experiência. Elle ne connaît pas les expériences de mort imminente, et donc elle découvre ce terme quand je discute avec elle. Então, ela não conhecia a questão das experiências de quase morte, e ela descobre essas palavras durante a entrevista com ele. Donc, ce que je lui propose dans un premier temps, c'est de me décrire son expérience avec des outils de neurophénoménologie. Então, o que eu lhe peço, o que eu proponho para ela, é que ela me descreva a sua experiência com técnicas de neurofisiologia, neurofenomenologia. Et donc, elle va revivre son expérience d'une manière très intense, avec beaucoup d'émotions. Então, ela vai reviver essa experiência com muita intensidade, muita emoção. Le fait de pouvoir ainsi raconter son expérience à une personne qui ne la juge pas est très important. Então, o fato dela poder contar essa experiência para uma pessoa que não vai julgá-la é muito importante. Car elle avait rencontré une psychologue dans le service hospitalier qui lui avait dit que tout ça n'était que l'effet des médicaments et n'avait pas vraiment d'intérêt. Porque ela teve contato com uma psicóloga do hospital que falou para ela que essa experiência era resultante dos remédios e que não tinha nenhum interesse. Elle avait essayé d'en parler à son mari, mais qui ne voulait pas croire à son expérience et qui la regardait un peu bizarrement quand elle parlait de ça. Ela tentou falar com o marido dela, mas o marido dela olhava para ela bizarro e não acreditou no que ela estava contando. Donc, d'abord, une exploration phénoménologique non jugeante. Então, primeiro, uma exploração fenomenológica sem julgamento. Ensuite, il s'agissait de contenir l'émotion de la patiente et de dépathologiser l'expérience, lui dire que ça ne voulait pas dire qu'elle était folle. Em seguida, tinha que conter a intensidade das emoções da paciente e explicar para ela que ela não era louca. Despathologizar. Et ensuite, on a essayé de comprendre les caractéristiques de cette expérience par rapport à sa vie psychique de manière plus globale. Então, depois tentamos entender os motivos dessa experiência com relação à sua vida psíquica normal, global. Et en particulier, il y avait toute une problématique de deuil à l'égard de sa mère, et ça n'était pas un hasard qu'elle ait vu sa mère pendant cette expérience. E, por acaso, tinha na sua vida umas experiências de luto, especialmente da mãe dela, então não foi por acaso que foi a mãe dela que ela visualizou nessa experiência. Et son autre problème, c'est qu'elle avait une énorme culpabilité parce qu'elle avait voulu abandonner sa famille pour rester dans cet état de bien-être. E outra questão é que ela tinha uma enorme culpabilidade, sensação de culpa, porque ela quis abandonar a família dela para permanecer nessa sensação de bem-estar.
Mais en même temps, elle était dans une grande ambivalence, car elle devait être opérée à nouveau, et elle avait peur cette fois-ci de partir pour de bon dans cette expérience. E ela também tinha uma sensação muito ambivalente, porque ela tinha que ser operada novamente, e ela tinha medo de ir embora realmente para essa experiência. Et donc, il s'agissait d'accompagner cette culpabilité et cette ambivalence. Então precisava acompanhar essa culpabilidade, essa ambivalência. Voilà, de manière très résumée, un exemple. Então, de forma resumida, esse será um exemplo. Merci. É muito interessante que ele trazer essa experiência e chegou nesse tempo, enquanto ele estava narrando esse caso, algumas questões que foram colocadas pela Camila Souza. C'est très intéressant que vous ayez choisi cet exemple parce que pendant que vous parliez, nous avons reçu quelques questions de Camila Souza. Uhum. Em relação às experiências de percepção psi, En relation às expériences de perception psy. qual é a percepção dele no trabalho com sonhos premonitórios, pacientes que dizem ter precognições, sonhos premonitórios nesse sentido? Quelle est votre expérience avec les personnes qui ont des rêves prémonitoires et expériences de précognition? Il y a beaucoup de choses à dire. Tem muitas coisas para falar. Première remarque, de manière générale, la précognition, du point de vue intrapsychique, sur le plan des processus psychiques, De forma geral, a primeira coisa com relação à precognição, com relação a fenômenos intrapsíquicos, peut être un moyen, une réaction, une adaptation, une solution pour anticiper des événements traumatiques. pode ser uma forma de antecipar eventos traumáticos. Par exemple, une patiente qui, dans l'enfance, son père était alcoolique et des fois il rentrait à la maison et il cassait tout et il maltraitait toute la famille. Por exemplo, uma criança que tinha um pai bêbado e violento, que quando ele voltava do trabalho, quebrava tudo e batia nas pessoas. Et c'est comme si la patiente avait développé une sensibilité aux événements futurs pour anticiper ce type d'événements. É como se a paciente tivesse desenvolvido uma sensibilidade especial para antecipar esses eventos. Alors bien sûr, se pose une question, est-ce que c'est une anticipation dans l'imagination? Est-ce que c'est une sensibilité à des événements qu'elle peut observer? Ou est-ce que c'est autre chose? Aí tem a pergunta, será que é uma imaginação, é realmente uma sensibilidade a eventos que poderiam acontecer, ou é uma outra coisa? Là, je dirais que ça dépend au cas par cas. Aí depende caso a caso. On a l'impression qu'il y a des gens, c'est plutôt une sorte de croyance, mais qui n'est pas vraiment en phase avec la réalité. Às vezes a gente vê pessoas que têm uma certa crença nisso, mas que não está em sintonia com a realidade. Et dans d'autres cas, on a l'impression qu'il y a réellement des perceptions psy, entre guillemets, authentiques. Em outros casos, a gente tem a sensação que tem percepções psi, entre aspas, autênticas. Avec des gens qui disent comment, effectivement, ils ont des rêves prémonitoires extrêmement précis qui se révèlent exacts. Como tem pessoas que têm relatos de sonhos extremamente precisos que aparentam ser verdadeiros. Ces cas avec des perceptions psy ne sont pas les plus fréquents. Esses casos de percepções psi não são os mais frequentes. On estime environ 5% des cas où véritablement, nous, on est confronté à ces phénomènes psy-PSI. Eles estimam mais ou menos 5% dos casos em que eles estão realmente confrontados com essas experiências de percepção psi. Ils sont extrêmement intéressants et posent la question des relations entre la conscience et la matière. São muito interessantes e colocam a pergunta da relação entre a percepção e a matéria. Et on a aussi des travaux, enfin, certaines de mes recherches portent sur cette question-là. E algumas das pesquisas deles têm esse foco nesse assunto. Sobre as atribuições feitas às experiências excepcionais,
em relação às atribuições sobrenaturais, né? Aqui no Brasil, a gente tem muito fortemente a questão da atribuição ao sobrenatural, interpretações religiosas da experiência. Como que ele vê isso na França? Também se encontra esse tipo de atribuição? En relation a experiências religiosas. Você poderia resumir a sua pergunta, porque... Atribuições religiosas às experiências. Talvez seja mais simples dizer que, em geral, no Brasil, as pessoas explicam suas experiências por meio de crenças religiosas. Entendi. Sim. Thomas, donc ici au Brésil, les personnes ont très souvent le réflexe d'attribuer les expériences exceptionnelles à des questions religieuses. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Je sais que c'est... alors, il me semble... Enfin, vous allez me dire que comment dire? Il me semble que souvent, au Brésil, il y a plus d'interprétations spirites. Est-ce que c'est de ça dont il est question? Ele pergunta porque parece para ele que no Brasil tem muitas atribuições a experiências espíritas, se é isso que seria a sua pergunta. Na verdade, assim, a questão é como que isso acontece na França, porque aqui nós temos muitas atribuições religiosas, espíritas, mesmo no ambiente cristão, a santos, Deus, ou mesmo ao demônio, a seres extraterrestres, há vários tipos de atribuições sobrenaturais. Na França, isso também tem essa variedade de atribuições sobrenaturais também, e especialmente aspectos religiosos. Entendi. En fait, elle demande plutôt en ce qui concerne la France, parce qu'ici au Brésil, on a très souvent cette relation entre les phénomènes anormaux et des explications religieuses. Est-ce qu'en France, c'est la même chose? Alors, mon sentiment, c'est que auparavant, ça passait beaucoup plus en France et en Europe de manière générale par le prisme religieux. Aparentemente, antigamente sim, na França e na Europa em geral, passava muito por esse prisma religioso. Pour le dire rapidement, avant, les gens, quand ils avaient des expériences paranormales, ils allaient voir le prêtre. Para falar rapidamente, antigamente, quando as pessoas tinham experiências paranormais, elas iam falar com um padre. Et avec l'évolution de la société, la perte d'influence de la religion, les choses évoluent. E com a evolução da sociedade e a perda da influência da religião, as coisas evoluíram. Et donc, alors nous, en France, on a des prêtres exorcistes. Je ne sais pas si vous avez ça au Brésil. Oui, oui. Então, na França nós temos padres exorcistas, não sei se vocês têm aqui no Brasil. Donc, les gens vont encore voir les prêtres exorcistes, mais je pense, comment dire, il y a de plus en plus de gens qui pensent ces expériences indépendamment d'un cadre religieux. Ainda tem muita gente que vai visitar esses padres exorcistas, mas tem muita gente agora que considera essas experiências fora do quadro religioso. Ça, c'est quelque chose de très important. É alguma coisa muito importante. Parce qu'il y a une sorte d'évolution des mythes des sociétés occidentales, avec de nouveaux mythes qui émergent, comme par exemple une mythologie autour des expériences de mort imminente. Isso é muito importante porque parece que existe uma evolução dos mitos da sociedade para novos mitos, como, por exemplo, o mito dessas mortes, da experiência de quase morte. Et à mes yeux, les expériences exceptionnelles deviennent une nouvelle mythologie pour penser des choses qui dépendaient auparavant davantage de la religion. Desculpa. Então, para mim... Desculpa, Thomas, est-ce que vous pouvez répéter parce que... Bien sûr, pas de problème. Auparavant, il y a un certain nombre de choses qui étaient pensées par la religion, et maintenant, il y a de nouvelles mythologies associées aux expériences exceptionnelles, indépendamment de la religion. Então, antigamente, muitas coisas eram associadas à religião, mas hoje tem novas mitologias que aparecem para traduzir essas experiências independentemente da religião. Par exemple, autour des expériences de mort imminente, on voit qu'il y a de nouvelles représentations du paradis. Por exemplo, em volta dessas experiências de quase morte, a gente percebe novas imagens, novas visões do que é o paraíso. Donc, pour répondre à votre question, la plupart du temps, la question du religieux en France n'est pas au premier plan. Então, para responder a sua pergunta, na França, o religioso não está mais no primeiro plano.
Ok, obrigada. Outra pergunta é Gustavo Oliveira, que faz duas perguntas, tá? Vou fazer uma de cada vez, Sebastião. Tá. Gostaria de saber se o Tomás atua ou já atuou no manejo clínico de experiências excepcionais junto a equipes interdisciplinares, que não compartilham dessa perspectiva teórica, ou seja, que não é todo mundo psicanalista, que não compartilha da psicanálise. Você já atuou em equipe multidisciplinar com diferentes abordagens psicológicas. Donc, nous avons la question de Gustavo Oliveira, qui vous demande si vous avez déjà travaillé dans ces expériences exceptionnelles avec des équipes multidisciplinaires qui ne sont pas forcément psychanalystes ou psychologues. Qui ne sont pas forcément psychanalystes ou psychologues, pardon. Oui, bien sûr. Dans CIRC, on est à peu près une trentaine de chercheurs. Claro, no CIRC nós somos mais ou menos 30 pesquisadores. Avec essentiellement des médecins, des neuroscientifiques, des philosophes et des anthropologues. Especialmente são médicos, neurocientistas, filósofos e psicólogos. Et je pense qu'on ne peut pas aborder les expériences exceptionnelles sans abord interdisciplinaire. Eu acho que nós não podemos abordar essas questões excepcionais sem uma abordagem multidisciplinar. Mes propres travaux se situent très souvent à l'interface entre les neurosciences et la psychanalyse, par exemple. E os meus próprios trabalhos se encontram muito na fronteira entre a psicanálise e a neurociência. Par exemple, actuellement, on travaille avec des lampes qui produisent des états modifiés de conscience qu'on va étudier avec des électroencéphalogrammes. Por exemplo, agora fazemos experiências com lâmpadas que induzem experiências excepcionais e que nós vamos analisar com eletroencefalograma. Mas em relação à psicologia, a abordagem psicológica adotada, todo mundo é psicanalista, não há uma diferente abordagem dentro da própria psicologia nessa equipe? En relation à votre abordagem psychologique, c'est toujours une abordage de psychanalyse ou il y a d'autres techniques ou d'autres théories de psychologie que vous employez aussi? Moi, je dirais que c'est une approche psychodynamique intégrative. Você ouviu, Fátima? Porque cortou para mim. Ele falou que é uma abordagem psicodinâmica. É uma abordagem psicodinâmica não necessariamente psicanalítica de um determinado tipo, é isso? É porque também cortou um pouco para mim. Pardon, Thomas, au moment où vous avez parlé, vous avez été coupé. Si vous avez dit abordagem psicodinâmica intégratif. Então, uma abordagem psicodinâmica e integrativa. Dans ma propre formation de psychologue, j'utilise essentiellement l'approche psychodynamique, les thérapies cognitivo-comportementales, l'approche systémique et l'hypnose. Na formação psicológica dele, ele utiliza especialmente a psicodinâmica, abordagem de TCC, hipnose. Então, é integrada. Isso. Donc, on n'est pas, en fait, ce qui compte, c'est pas l'approche, ce qui compte, c'est plutôt un abord intégratif, je dirais. D'ailleurs, les psychothérapies disent un peu les mêmes choses, mais avec des termes différents, je trouve, souvent. Então, ele fala que o mais importante não é a abordagem em si, mas a questão integrativa, que essas várias formas de terapias dizem a mesma coisa de forma diferente. E ainda o Gustavo pergunta se ele acredita ser produtivo criar grupos terapêuticos para pacientes que passam por essas experiências, ao invés de uma abordagem, um cuidado individualizado, grupos, né, fazer um trabalho grupal. Donc, Gustave vous demande aussi si vous trouvez que travailler en groupe peut avoir un sens au lieu de travailler individuellement. Alors, la plupart de nos entretiens, je ne voulais pas préciser, sont par téléphone, car on a des gens qui sont dans toute la France.
Ele não tinha dito, mas a maioria das sessões dele são por telefone, porque as pessoas, eles atendem a França inteira. On a même des gens du Québec et de la Suisse, par exemple. E também tem gente que vem de Quebec e da Suíça, que falam Donc, de Quebec ou da Suíça. ce dispositif ne se prête pas à des dispositifs de groupe, mais on aimerait, dans le futur, utiliser également des groupes d'élaboration de ces expériences. Ça nous paraît tout à fait pertinent, oui. On sait qu'en Amérique du Sud, c'est plus développé. Então, ele falou que essa abordagem por telefone não favorece o trabalho em grupo, mas que ele acha muito interessante, que eles esperam poder fazer isso no futuro, e que ele sabe que na América do Sul isso é uma coisa muito praticada. Sim, é um recurso bastante interessante para, inclusive, para essa possibilidade de troca de experiência entre as pessoas, e elas percebam que não são as únicas que têm esse tipo de experiência, né? C'est certainement très intéressant pour que les personnes perçoivent qu'elles ne sont pas les seules à avoir ce genre d'expérience. Bom, nós estamos aqui chegando ao nosso tempo final, né? Muito interessante, todas as questões colocadas. Tem algumas questões que a gente não vai ter tempo agora de colocar, mas que a gente vai passar depois, né, para o Tomás, que chegaram. Nous arrivons donc à la fin. C'était très intéressant. Nous avons d'autres questions qui viennent d'arriver, mais on va vous les transmettre après. Très bien. E também temos muito interesse aqui do Interpsi daqui, de trocar ideias com o Interpsi de lá. Et nous aussi, nous avons beaucoup d'intérêt, l'Interpsi du Brésil, d'échanger les informations avec l'Interpsi de France, en fait. Para que a gente aprenda e troque ideias e experiências também entre grupos, e a gente considera isso muito importante. Pour que l'on puisse apprendre tous ensemble et avoir cet échange d'expériences. On peut tout à fait envisager des séjours de recherche pour les enseignants-chercheurs, les professeurs ou les étudiants, par exemple. A gente pode muito bem pensar em fazer uns trabalhos de intercâmbio de pesquisadores. O de estudante em pesquisa. Muito interessante. Uma última pergunta muito importante é se o livro, né, que está em francês tem previsão para publicação em inglês ou quiçá em português? La dernière question, c'est est-ce qu'il y a une prévision que votre livre soit traduit ou en anglais et éventuellement un jour en portugais? Alors, l'éditeur est en train de regarder pour une traduction en anglais. Et pour l'instant, il n'y a pas de traduction prévue en portugais, mais si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, qu'il n'hésite pas à me contacter. Donc, en fait, a editora está olhando para fazer uma tradução em inglês, mas que se tiver algum interesse em traduzir para o português, falar com ele que... Ótimo. E também muito interessante a questão, né, da possibilidade de intercâmbio aí de estudantes. Vamos conversar, então, sobre isso, ok? Elle trouve très intéressante la possibilité de faire un échange, et donc on va en discuter après, si vous voulez. Très bien, pas de problème. Avec que esse tenha sido o primeiro de muitos contatos que nós vamos ter. Et on espère que ce fut le premier de plusieurs autres contacts. Très bien, je l'espère aussi. Wellington quer... Sim, gostaria de agradecer a excepcional conferência que nós tivemos hoje. Excepcional conferência? E dizer que realmente muito do trabalho que ele faz lá tem muita proximidade com o trabalho que nós fazemos aqui. Donc, les travaux que vous faites en France a beaucoup de proximité avec ce que nous faisons ici. Isso explica provavelmente. Oui. Quand on partage comme ça des regards entre différents pays, on voit émerger les éléments les plus importants au-delà des approches. Quando a gente faz esse trabalho de aproximação entre vários países, a gente percebe a emergência dos assuntos, dos fatores mais importantes. Existem fatores que são transculturais, eu diria. E a experiência clínica é muito semelhante também. Il existe des facteurs qui sont transculturels et l'expérience clinique est très se ressemble beaucoup. Et d'ailleurs, on a la même expérience avec nos collègues en Allemagne qui n'utilisent pas forcément les mêmes modèles théoriques, mais en fait, on voit qu'on parle de la même chose. Je pense que c'est probablement la même chose, pareil avec vous.
ele tem experiência de troca com pessoas, com colegas da Alemanha, que não utilizam as mesmas técnicas, mas percebe que falam de forma diferente as mesmas coisas, e que certamente é a mesma coisa com o Brasil. No próximo ano, muito provavelmente, nós aqui do Interpsi faremos a oferta de um curso exatamente nessa área. A Fátima vai falar um pouco mais, e a gente gostaria muito de convidar o Tomás para novamente fazer uma conferência mais ligada à questão clínica, técnica, nesse curso, se ele desejar participar, seria uma honra para nós. L'année prochaine, nous allons créer un cours sur ce sujet. Et si ça vous intéresse, si vous voulez, nous aimerions beaucoup que vous puissiez faire une conférence aussi. Très bien, avec plaisir. On a ici aussi des modules d'enseignement, donc je peux tout à fait les adapter à vos étudiants si nécessaire. Ele falou que está muito interessado, eles têm módulos de ensino lá no curso dele, que ele pode adaptar para os vossos alunos. Exatamente, seria algo excepcional e um grande início de troca entre os nossos laboratórios, que já são irmãos pelo nome. Ça serait très intéressant, et le début d'une grande collaboration entre deux laboratoires qui ont le même nom. Tout à fait. Okay, c'est une précognition, les noms. Os nomes foram precognição. No anterior. Então, a respeito desse curso, né, nós temos trabalhado no Interpsi agora a psicologia social da crença. Au sujet de ce cours, nous venons de faire un cours de psychologie des croyances. E dentro desse curso, que nós tivemos já uma disciplina este semestre, então no próximo ano, para o próximo ano, ainda não sabemos quando exatamente, nós estamos pensando num novo curso que vá tratar especificamente dessa questão de manejo. Et donc, l'année prochaine, il pense faire un nouveau cours, une nouvelle matière qui aurait à voir plus directement sur la question du traitement psychologique, en fait. Okay. Então, e aí as pessoas vão ser informadas, né, quem está participando hoje do nosso webinar, e também estaremos em contato com o pessoal do Interpsi, então, né, através do Tomás, para podermos discutir, fazer uma troca aí em relação a esse conteúdo, né, e a ministração das aulas. Et donc, on aimerait bien pouvoir maintenir ce contact pour pouvoir préparer, faire un échange sur le contenu de ces cours. Très bien, avec plaisir. Com prazer. Ok, eu quero apenas deixar o meu abraço para passar para a Fátima, então, novamente agradecendo não apenas Tomás, mas também o nosso querido Sebastião, que permitiu essa tradução, né, de modo tão gentil e generoso, como sempre faz. Fátima. Bom, então, eu também agradeço a todos e todas pela presença aqui. Sebastião. Donc, je remercie à tous pour votre présence sur ce webinaire. Ao Tomás pela generosidade da apresentação. Et à Thomas pour la générosité de sa présentation. E para você, Sebastião, por ter nos auxiliado aí na transmissão e para transpor barreiras de linguagem que muitas vezes deixava a gente trabalhando, né, em lugares distintos, sem muito contato. Então, é muito importante o seu trabalho. Traduza isso, Sebastião. Traduza para ele. Eu que agradeço pela oportunidade de treinar um pouco o músculo cerebral. Tá. Parece que é mais fácil, mas pela proximidade das duas línguas é muito mais complicado, na verdade. Mas diga isso ao Tomás para ele saber. Je disais en fait que moi je remercie la possibilité de faire ces traductions, en particulier pour l'exercice intellectuel que c'est, parce que même si les deux langues sont sont relativement proches, Oui. Et que je suis français, l'expérience est beaucoup plus compliquée que je l'imaginais qu'elle le soit, en fait. Et puis je parle vite en plus.
Non, vous parlez vite, c'est pas vraiment. La question, c'est que comme les langues sont très proches, de temps en temps, on a l'impression de traduire quelque chose dans un sens et il faut utiliser d'autres mots, mais enfin bon, c'est pas grave. Je vous remercie en fait beaucoup de votre présentation aussi. Très bien, merci à vous. Bom, então... Eu vou pedir, Fátima, como a gente tem feito, que as pessoas agora sim abram suas câmeras, seus microfones, para a gente dar um aplauso geral aqui para ele. Todo mundo abrindo, e aí a gente... ok. Agora sim. Então, Vamos lá. Então, nós vamos nos despedindo também. Muito obrigada a todos e todas. Um abraço. Obrigado, um abraço. Um grande... Sim, bonne soirée à tous.